غادي نستافدوا جوج ديال الحوايج في هذا الفيديو. غادي نستافدوا اجوبه فرنسيه جاهزه للكلام، وغادي نستافدوا ايضا قصه شيقه ديال واحد المهاجره هاجرت لفرنسا منين كان عندها 20 عام وعاشت قصه حب جميله، ولكن كاينه ظروف. On commence. Je m'appelle Emma. Je m'appelle Emma. سميتي Emma. Je suis arrivé en France à l'âge de 20 ans. Je suis arrivé en France à l'âge de 20 ans. جيت لفرنسا منين كانت عندي 20 عام. Toute une vie à refaire. Toute une vie à refaire. خاصني نبدا حياتي من جديد. En août 2004, je suis allé sur le net chatter. En août 2004, je suis allé sur le net chatter. وفي août 2004 دخلت للانترنت باش نشاطي. Et c'est la première fois. Et c'est la première fois. وهذه هي المرة الأولى. Et c'est la première fois. Et c'est la première fois que j'ai cherché un contact. Et c'est la première fois que j'ai cherché un contact. وهذه هي المرة الأولى اللي قلبت فيها على شي contact. Que j'ai cherché un contact. اللي قلبت فيها على شي contact. Son pseudo c'était Wido. Son pseudo c'était Wido. اسمه المستعار كان ويدو. On a parlé. On a parlé. هضرنا وتكلمنا. On a parlé. On s'est trouvé des tas de points communs. On s'est trouvé des tas de points communs. ولقينا بزاف ديال النقاط المشتركة بيناتنا. On s'est trouvé des tas de points communs. نقاط مشتركة. Le temps passait et on se rapprochait. Le temps passait et on se rapprochait. ما حد الوقت تيدوز وحنا تنتوالمو وحنا تنقربوا لبعضياتنا. Le temps passait et on se rapprochait. Sans vraiment savoir à quoi l'autre ressemblait. Sans vraiment savoir à quoi l'autre ressemblait. وحتى واحد فينا ما تيعرف الاخر كي داير. Sans vraiment savoir. حتى واحد فينا ما تيعرف à quoi l'autre ressemblait. حتى واحد ما تيعرف فينا الاخر لمن تيشبه وكي داير. Le 9 septembre, on s'est enfin rencontrés. Le 9 septembre, on s'est enfin rencontrés. وفي 9 سبتمبر تلاقينا. وفي 9 سبتمبر في الاخر تلاقينا. Dès le premier regard, ونشوف الأولى, dès le premier regard, j'ai été foudroyé par son visage souriant. J'ai été foudroyé par son visage souriant. تزعت في الوجه ديالو الباشوش. تزعت فيه. تزعت في الوجه ديالو. عجبني الوجه ديالو الباشوش. Son visage souriant. Je vous raconte pas, grand et belle ligne. Je vous raconte pas, grand et belle ligne. وما نعاودش لكم طولة والجريدة نعمس. Je vous raconte pas وما نعاودش لكم grand et belle ligne. طولة والجريدة. Ce qui m'a attiré plus, c'est qu'il est musulman. Ce qui m'a attiré plus, c'est qu'il est musulman. واللي عجبني فيه أكثر كان مسلم. Il est musulman. On s'est assis sur un banc public. On s'est assis sur un banc public. جلسنا في مكان عام. Sur un banc public. جلسنا في واحد الكرسي يعني في مكان عام. On s'est confié pendant des heures. On s'est confié pendant des heures. بقينا نتعاودوا بالساعات. بقينا نهضروا ونتعاودوا بالساعات. Je ne souhaitais pas en voir la fin. Je ne souhaitais pas en voir la fin. وتمنيت ما يساليش اللقاء ديالنا. Je ne souhaitais pas en voir la fin. اش غادي نقول لكم؟ Une entente parfaite. اش غادي نقول لكم؟ Une entente parfaite. طاح الحك
وصاب اغطاه. Une entente parfaite. طاح الحك وصاب اغطاه. Je suis tombé sur un homme merveilleux. Je suis tombé sur un homme merveilleux. طحت على واحد الراجل زوين. Je suis tombé sur un homme merveilleux. Mais qui a terriblement souffert de son passé. Mais qui a terriblement souffert de son passé. ولكن تكرفس مزيان في الماضي ديالو. تكرفس مزيان في الماضي ديالو. Qui a terriblement souffert. تعذب وتكرفس في الماضي ديالو. De son passé. Souffert au point de refuser de me revoir. Souffert au point de refuser de me revoir. تعذب وتكرفس لدرجة أنه ما بغاش يعاود يشوفني. Souffert au point لدرجة de refuser أنه رفض de me revoir. رفض يعاود يشوفني. Il savait qu'il était terriblement attiré. Il savait qu'il était terriblement attiré. هو عارف باللي راه عجبته. هو عارف باللي راه عجبته. Qu'il était terriblement attiré. عارف باللي راه عجبته. Et que la moindre rencontre le ferait chavirer. Et que la moindre rencontre le ferait chavirer. وأبسط لقاء غادي يخليه يحماق عليا. أبسط لقاء غادي يخليه يحماق عليا. Et que la moindre rencontre يعني أبسط لقاء غادي يخليه يزيد ويتعلق بيا ويحماق عليا أكثر وأكثر. Drôle de paradoxe tout cela. Drôle de paradoxe tout cela. هادشي كله مفارقة غريبة. Tout cela هادشي كله. Drôle de paradoxe. Drôle غريب. Le paradoxe مفارقة. هادشي كله مفارقة غريبة. Comment demander à un homme qui a trop souffert de ses trahisons passées de me faire confiance? Comment demander à un homme qui a trop souffert de ses trahisons passées de me faire confiance? كيفاش غادي نطلب من واحد الراجل اللي تكرفص وتعرض للخيانات أنه يثيق فيا؟ Comment demander? كيفاش غادي نطلب à un homme؟ كيفاش نطلب من واحد الراجل qui a trop souffert اللي تكرفص مزيان وتعذب مزيان من الخيانات وتعرض للخيانات de ces trahisons passées. الخيانات يعني كانت في الماضي de me faire confiance. كيفاش نطلب من هذا الشخص هذا وهذا الراجل هذا أنه يتعرض للخيانة كيفاش أنه غادي يثيق فيا؟ Sa réponse était catégorique. Sa réponse était catégorique. الجواب ديالو كان قاطع. Était catégorique. Vous dites toutes la même chose. Vous dites toutes la même chose. كلكم تتقولوا نفس الهضرة. كلكم تتقولوا نفس الهضرة. Vous dites toutes يعني العيالات كاملين تتقولوا هاد الهضرة هادي. Vous dites toutes la même chose. كلكم تتقولوا نفس الهضرة. Alors le temps a passé. Alors le temps a passé. الوقت داز. J'ai essayé de le convaincre. J'ai essayé de le convaincre. حاولت نقنعه. J'ai essayé. حاولت de le convaincre. باش نقنعه. J'ai essayé de lui faire changer l'idée. J'ai essayé de lui faire changer l'idée. حاولت نبدل ليه هذه الفكرة. J'ai essayé. حاولت de lui faire نبدل ليه. De lui faire changer l'idée. Mais sans succès. Mais sans succès. بدون نتيجة. والو. الفكرة ديالو هي الفكرة ديالو. Sans succès. بحال اللي تتخوي الماء في الرملة. Le 24 janvier 2006 à 19h, mon téléphone sonne, numéro masqué. Bonsoir Emma, c'est Martin. Le 24 janvier 2006 à 19h, mon téléphone sonne, numéro masqué.
Bonsoir Emma, c'est Martin. في نهار ديال في يوم جانفي 2006 مع 7 ديال العشيه التليفون ديالي صونا مون تليفون صون التليفون ديالي صونا والنيميرو ماسكي نيميرو ما باينش نيميرو ماسكي وقال لي بونسوار ايما سي مارتن مساء الخير ايما معاك مارتن. Après plus d'un an, il me rappelle. Après plus d'un an, il me rappelle. من مورا عام وباقي مفكرني. Après plus d'un an, il me rappelle. باقي مفكرني. داز عام وباقي مفكرني. On a parlé 20 minutes environ. On a parlé 20 minutes environ. هضرنا تقريبا 20 دقيقة. En raccrochant, j'étais ailleurs. En raccrochant, j'étais ailleurs. منين حطيت التليفون صافي أنا ترفعت. J'étais ailleurs. كنت مرفوعة. ترفعت. Je n'arrivais pas à comprendre que sa voix puisse encore me troubler. Je n'arrivais pas à comprendre que sa voix puisse encore me troubler. ما فهمتش علاش الصوت ديالو باقي يقدر يزعزع لي المشاعر ديالي باقي يقدر يزعزعني. Je n'arrivais pas à comprendre. ما فهمتش علاش ما قدرش نفهم علاش باقي الصوت ديالو باقي يزعزع لي المشاعر ديالي. J'ai cru que ce contact repris allait se prolonger dans le temps. J'ai cru que ce contact repris allait se prolonger dans le temps. كانت يسحب ليا باللي هاد العلاقه يعني غادي تزيد يعني غادي تحيا من جديد وغادي تزيد تطوال مع الوقت. كانت يسحب ليا. J'ai cru que ce contact repris allait se prolonger dans le temps. Mais ولكن لا. Mais non. 2 appels en février après plus rien. Mais non. 2 appels en février et après plus rien. ولكن لا. جوج ديال لي زابيل من مورا هادشي ومن بعد والو. Il est reparti dans son silence. عاود مشى في حالته في صمت. Dans son silence. J'ai à nouveau tenté de l'oublier. J'ai à nouveau tenté de l'oublier. حاولت مرة أخرى ننساه. Cette fois, je n'ai assez. Cette fois, je n'ai assez. صافي. هاد المرة ما بقيتش قادة نصبر. Je n'ai assez. J'ai enfin osé lui dire. J'ai enfin osé lui dire. في الآخر زعمت وقلت ليه. J'ai enfin osé. زعمت في الآخر زعمت. J'ai donc envoyé jeudi 7 septembre un mail en lui demandant de se décider une fois pour toutes. J'ai donc envoyé jeudi 7 septembre un mail en lui demandant de se décider une fois pour toutes. يعني صيفط ليه نهار ديال الخميس 7 سبتمبر واحد الميل وقلت ليه خاصو ياخد قرار. Que s'il ne souhaitait pas reprendre le contact avec moi, يا ما كانش باغي العلاقه ديالنا تستمر معاه العلاقه ديالي تستمر معاه. Que s'il ne souhaitait pas reprendre le contact avec moi, qu'il efface tous mes coordonnées. Qu'il efface tous mes coordonnées. ويمسح النمرة ديالي والايميل ديالي. يا ما كانش باغي هاد العلاقه ديالنا تستمر ويمسح النمرة ديالي والايميل ديالي وينساني. Parce que je sais que même s'il m'appelle dans 6 mois, parce que je sais que même s'il m'appelle dans 6 mois, حيتاش عارفة قاع يتصل بيا من دابا 6 شهور غادي يطيحني وغادي يتلفني وغادي نزيد نتعلق به من جديد. Je craquerai à nouveau. Je craquerai à nouveau. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. ولكن ما عنديش الاختيار. هادشي اللي خاصني ندير. Cette fois, je le mets au pied du mur. Cette fois, je le mets au pied du mur. هاد المرة حطيته أمام الأمر الواقع. Je le mets au pied du mur. يا إما هكا يا إما هكا.
Je lui demande de choisir. Je lui demande de choisir. قلت له اختار. Je lui demande de choisir. C'est oui ou non. C'est oui ou non. يا يا لا. Et d'avoir pitié de mon cœur. ويرحم القلب ديالي. ويرحم القلب ديالي. Et d'avoir pitié de mon cœur. وما يبقاش يتصل بيا. وما يبقاش يتصل بيا منين تترشق ليه. وما يبقاش يتصل بيا منين تترشق ليه. وما يبقاش يتصل بيا quand cela lui chante. Quand cela lui chante منين تترشق ليه. Comme ça je pourrais tourner la page. Comme ça je pourrais tourner la page. بحال ما هكا نقدر نقلب الصفحة.